Are you satisfied with the current education system? No, not at all. This education system has almost finished the individuality of our student. अब आपको कोई इकबाल, कोई रूमी, कोई जाबिर बिन हयान, कोई अबू अली सीना, कोई वो लोग नजर आते हैं? जी बिल्कुल नजर नहीं। वो सारे हिस्ट्री का हिस्सा रहेंगे क्या? अब कोई ऐसा नहीं उठेगा, कोई और ऐसे रूमी, गजाली, कोई यहाँ से कि जो पूरी दुनिया में शैलोनेस जो है ना स्पिरिचुअली आपको नजर आती है कि नहीं नजर आती है? जेन ज़ी है, जो अल्फा बीटा जो भी है, जी जी अल्फा बीटा भी आ गई है। हाँ, तो अब उनको तो वो तो और दूर चले गए स्पिरिचुअलिज्म से। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम ऑल द व्यूअर्स। हमारे पिछले भी 2 पॉडकास्ट हम लोगों ने किए थे, काफी हिट गए, तो काफी सारे लोग बोल रहे थे कि आप लोग तो स्टॉप ही हो गए, आपने उसके बाद कोई पॉडकास्ट डाला नहीं है। तो सर की भी मसरूफियात होती हैं, थोड़ी सी हमारी भी मसरूफियात होती हैं, तो हम लोग कर रहे हैं कोशिश और पॉडकास्ट हम लोग लाएंगे। आज भी हमने जो पॉडकास्ट किया, तो सर जो मेरा पहला क्वेश्चन है पॉडकास्ट का कि आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट एजुकेशन सिस्टम? No, not at all. व्हाई? Because this education system has almost finished the individuality of our student. हमारे जो स्टूडेंट थे ना, उनकी पहले ज़माने में, अब देखिए, अब आपको कोई इकबाल, कोई रूमी, कोई जाबिर बिन हयान, कोई अबू अली सीना, कोई वो लोग नजर आते हैं? जी बिल्कुल नजर नहीं। वो सारे हिस्ट्री का हिस्सा ही रहेंगे क्या? अब कोई ऐसा नहीं उठेगा, कोई और ऐसे रूमी, गजाली, कोई यहाँ से कि जो पूरी दुनिया पे छा जाए। वजह उसकी क्या है? वजह जो पहले था ना उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक, that was a very unique and strong bond. अब उस्ताद और शागिर्द का इतना मजबूत ताल्लुक था, बिल्कुल जैसे पीर और मुरीद का, मतलब मुर्शिद का, क्या उसे कहते हैं, यानी मुरीद और मुर्शिद का, उस्ताद का ये रूहानी ताल्लुक होता है ना, बिल्कुल फादरली फिगर होता है उस्ताद। अब उस्ताद बन गया मुलाजिम 9 to 5, उसके हाथ में है भी नहीं कुछ, वो अपने मर्जी से ब्रेक तक नहीं दे सकता, ना खुद ले सकता बच्चे को। सिलेबस पकड़ा दिया गया है, आपने इसको पढ़ाना। मैं एक पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ किसी की, मैं जनरल बात जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जी, वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना लोग, वो एक आप कह लें कमर्शियल या एक वो नहीं होता, एक प्रोड्यूस यानी प्रोडक्शन बेस्ड सिस्टम। पहले था एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, एक ज़राई मुल्क हैं, तो इसी का रिफ्लेक्शन हमारी लाइफ एजुकेशन में भी था। बिल्कुल जैसे किसान जमीन तैयार करता है, बीज बोता है, फिर जब वो पौधा निकलता है, फिर उसकी निगहदाश्त पे लग जाता है फसल की, उसको जड़ी बूटियों से बचाता है, उसको मौसमों की गर्मी सर्दी से बचाता है, उसको खाद डालता है, पानी देता है, और लड़ जाता है पूरी सिस्टम जो अगेंस्ट है ऑर्गेनिकली उसके, और वो पौधा उगता है, फिर वो फसल मतलब रिजल्ट भी देती है जी। सेम इज द केस विद द एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल अब इंडिविजुअलिटी पे 5-6 साल का, देखें इस्लाम में ये कहता है कि 5-7 साल तो बच्चे को कुछ कहीं ना, आप नमाज का भी कब सख्ती है 7 साल, तो उससे पहले फिर क्या करना है, उसको वो सारा कुछ सिखाना है घर से कि छोटे बड़े की तमीज क्या है, उस्ताद का मकाम क्या है, नेबरहुड क्या है, बहन भाइयों के साथ कैसे रहना है, रिश्तेदारों का क्या मकाम है। कुरान मजीद भी इसमें फोकस करता है। ऐसे ही है, और हम लोग 2-3 साल का बच्चा लेते हैं, क्या कहता है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करें, फिर जी वज़ील कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील, है कि नहीं है? जी है। आप कहाँ गए वो? क्या हम कुरान मजीद खाली उस वक्त तक थे? अभी भी वही टीचिंग्स है उसकी। तो अब प्रोडक्शन बेस्ड इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल जैसे पट्टे पे नहीं चल रही होती, किसी फैक्ट्री में कोई मेडिसिन की है, इधर से वो आ रहा है कैरी करके, तो बॉटल पड़ी है, कोई उसमें दवाई डाल रहा है, कोई उसमें लेबल लगा रहा है, कोई उस पर ढक्कन फिट कर रहा है, कोई उस पर उसको फाइनल सील कर रहा है, कोई उसमें डब्बे में पैक कर रहा है, और फिर वो प्रोडक्शन निकलता है। तो कंक्लूजन ये है कि बिजनेस बना दी गया एजुकेशन का। एग्जैक्टली। और आज हम बेशक हमारे पास इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बैंकर्स हो, जितने भी, वैसे तो 256 प्रोफेशन है, बहुत ज्यादा प्रोफेशन हो गए हैं अभी, पहले तो डॉक्टर इंजीनियर होता था, तो बहुत ज्यादा, वो सब कुछ है, माना के सब कुछ है, लेकिन क्या वो अच्छा हस्बैंड है? क्या वो अच्छा भाई है? क्या वो अच्छी बहन है? क्या वो अच्छी वाइफ है? मतलब है कि इनमें भी तो बैलेंस रखना है ना। बिल्कुल ऐसे ही। वजह क्या है? वजह ये है कि सारा फोकस फिजिकल बीइंग पे चला गया है। अच्छा, यस, ठीक है। मतलब आप समझते हैं फिजिकल बीइंग जी, जो हमारी अपीयरेंस है, क्या यही पर्सनालिटी है हमारी? नहीं, पर्सनालिटी तो इनर होती है, इनर पर्सनालिटी। और उसमें क्या क्या होता है? फिजिकल बीइंग के अलावा उसमें इंटेलेक्चुअल बीइंग होता है, उसमें इमोशनल बीइंग होता है, उसमें स्पिरिचुअल बीइंग होता है। बल्कि लेट मी करेक्ट यू, ये जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट
جو ایکچوئل کنسپٹ ہے نا جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ وی آر اسپرچل بینگ اینڈ ویری لیس آف دس انٹلیکچوئل فزیکل اور ایموشنل بینگ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہم نے سارا فوکس کس پہ کر دیا ہے؟ فزیکل بینگ پہ کر دیا ہے. وجہ کیا کہ بچپن سے بچے کو یہی بتایا جاتا ہے کہ میرا بیٹا یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا, دیکھ جی ہمارے بیٹا ابھی چھوٹی سی عمر میں 18 سال کا تو نیٹ سے اتنا کما رہا ہے. یہ ٹوٹل یوٹیلیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے کسی بندے کو جج کرتے ہیں. جس کے پاس کوٹھی بنگلہ کار یہ ہے, ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا انسان, مطلب جو بچے چھوڑ کے جاتا ہے. حالانکہ اسلام نے اس پہ نہیں ہے, اسلام صدقہ جاریہ پہ دیتے فوکس نہیں کرتا. آپ لیگیسی جو ہے پیچھے, اب لیگیسی کون لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں؟ سارے بڑے لوگ پیچھے لیجنڈز ہیں, وہ ایسے کام چھوڑ کے جاتے ہیں جو رہتی دنیا تک ان کو عوام کے بھلے کے کام ہوں. درخت لگاتے ہیں, سکولز بناتے ہیں, مسجدیں مدرسے, اور لوگوں پہ انویسٹ کرتے ہیں. بلڈنگز میں نہیں کرتے, مارکیٹیں نہیں بنا کے جاتے. یا یہ بھی چلو اچھی بات ہے, یہ بھی بری بات نہیں ہے, لیکن یہ صرف آپ کی فیملی تک ہے نا. اگر آپ کو ایک اچھا کالج یونیورسٹی, اور کل یونیورسٹی بھی جب تک آپ یہ سلیبس نہ چینج کریں, تو یہ سلیبس تو میں نے بتایا تھا کہ ایک پرٹیکولر مقصد کو سامنے رکھ کر بنایا گیا تھا, وہ مقصد پورا کر رہا ہے. جی بالکل, ایکچوئل چیز جو ہے لیڈرشپ ہے. میں سوچ رہا ہوں ویسے اگر اللہ مجھے موقع دے تو میں جنڈ میں جس چیز کی کمی ہے نا وہ ہے ایک کیڈٹ کالج بناؤں یہاں پہ. کیڈٹ کالج میں اٹس اے ویری شارٹ کٹ ٹو پروڈیوس لیڈرشپ کے. آپ 2 سال میں 3 سال کے بعد آپ ایک ڈیفینیٹ ہوتے ہیں, وہ آگے پھر آپ گرو کرتے ہیں. ٹرو لیڈرشپ بھی ہے, اور دوسرا اس میں یہ ساری چیزیں جتنی بھی میں چاہتا ہوں نا کیسا ہو جی, اس میں مطلب وہ جو قرآن ہمارے ورسز ہیں کہ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, وہ والا جو ہے. اب یزکیہم والا تو کوئی ہے ہی نہیں. مطلب تزکیہ نفس کون کرتا ہے مجھے بتائیں, کوئی کرتا ہے؟ پھر ایسے لوگ جب اوپر آئیں گے تو وہ تو پھر ایک مطلب ایک جس فیلڈ پہ بھی چلے گئے تباہی پھیلیں گے نا. بالکل ایسے ہی ہے. اب یہی وجہ ہے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے نا اس کی ہالونیس یا شیلونیس جو ہے نا اسپرچولی آپ کو نظر آتی ہے کہ نہیں نظر آتی ہے؟ جین زی ہے, جو الفا بیٹا جو بھی ہے, جی جی الفا بیٹا بھی آ گئی ہیں. ہاں تو اب ان کو تو وہ تو اور دور چلے گئے اسپرچولیزم سے. ایکچولی میں نے کہا کہ ہم روح ہے, روح کو یہ جسم دیا گیا اپنے مظہر یا اظہار کے لیے یہاں پہ آنے کے لیے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کس روح کو پیدا کیا نا, روح کو پیدا کیا. تو جسم تو پھر بعد کی بات ہے. جسم تو یہاں سے ملا ہم کو, یہی رہ جاتا ہے. اصل چیز جو ہے ہمارے 2 جسم ہیں, ایک ہے جسم لطیف اور ایک ہے جسم کثیف. یہ جو ہے نا یہ زمین سے جو ملتا ہے یہی غذا کا اس کی یہ چلا جاتا ہے. اللہ کا ذکر اذکار وہ جسم لطیف کو حاصل ہوتا ہے, وہ پھر جدھر سے ہے ادھر ہی چلا جاتا ہے.